Veremos la palabra de Dios en Hechos 3. (3장 1절에서 10절까지) 읽고 16절을 따로 읽겠습니다. Veremos el versículo 1 al 10 y después el versículo 16. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, a la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es porque por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. 저는 오후 시간에 성경의 복음과 성경의 전도에 대한 내용을 여러분들에게 같이 나눌 겁니다. En esta tarde les quiero compartir el contenido acerca del Evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia. 저는 모태신앙으로 신앙생활을 했고 지금 44년째 신앙생활을 하고 있습니다. Yo nací desde la cuna, yo era cristiano y ahora vivo mi vida durante 44 años. 특별히 저는 미국 하와이에서 목회를 하고 있는데요. Yo estoy haciendo un ministerio pastoral en Hawái. 또 미국의 몇 지역에 같이 함께하고 있는 교회도 있습니다. Y hay algunas regiones en Estados Unidos que están junto con nosotros. 특별히 이번에 파나마에 300명 넘는 목사님들과 한 200여 명의 우리 평신도들이 모인 게 역사적으로 처음이라고 이야기를 들었습니다. Escuché que son alrededor de 300 pastores aquí reunidos y también con 200 líderes, y me dijeron que es algo que históricamente no había pasado antes. 그래서 오늘 이 자리가 단순한 집회, 전도 방법을 배우러 오는 자리가 안 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor, para que no sea un lugar en donde simplemente vengamos a una conferencia o a aprender un método de evangelismo. 수단 방법 사용하던 야곱이 야복강가에서 하나님을 만나고 난 다음에 이스라엘로 바뀌는 그런 시간이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Entonces Dios bendice a Jacob cuando él que está utilizando métodos, Dios cuando lo bendice y él cambia, entonces a él se le nombra Israel. 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 핍박을 했던 핍박자 사울이 다메섹에서 바울로 바뀌어졌던 그 역사가 여러분들에게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Y los bendigo en el nombre del Señor, para que ocurra también esa obra entonces que ocurrió con Saulo, que era el perseguidor, y luego le llamaron Pablo después de encontrarse con el Señor. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그래서 오늘 성령의 역사여야 돼요. Entonces vamos a ver acerca del Espíritu Santo. 사단은 그리스도의 영광의 복음의 강체를 가리게 하기 위해서 여러분들을 혼미케 분명히 만들 겁니다. Y Satanás impedirá que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo le sea resplandecida. 또 지금 식사까지 했고 날씨도 굉장히 더워요. Entonces ya comieron y hace calor. 여기에 진짜 하나님의 음성을 듣는다면 하나님 완전히 예비한 제자가 일어날 줄로 믿습니다. Y si verdaderamente hoy pueden escuchar la voz de Dios, yo creo que serán discípulos que Dios ha preparado ya. 오늘 읽은 본문은 여러분들이 너무나도 잘 알고 있죠. Entonces el evangelio que se compartió hoy ustedes lo conocen. 근데 대부분 이 본문을 볼 때 안전병이 일어난 것에 주목을 하고 있습니다. Y la mayoría de las personas que leen el pasaje de hoy se fijan en que el cojo se levantó. 여기서 중요한 몇 가지를 알게 되면 여러분들이 왜 성경의 복음, 왜 성경의 전도여야 하면 되는지에 대한 답을 분명히 찾게 될 줄로 믿습니다. Pero yo creo que si nos fijamos en ciertas cosas, entonces nosotros sabemos por qué hay que hablar del evangelio de la Biblia y también por qué hay que hacer el evangelismo de la Biblia. 오늘 여기 안전병이는 나면서부터 안전병이 된 사람이에요. El cojo hoy era cojo desde el nacimiento. 완전 운명저주 팔자에 묶인 사람입니다. Él estaba atado por lo que era el destino y él estaba atado por el nacimiento. 근데 성전 미문에 앉았기 때문에 성전에 왔다 갔다 하는 모든 사람이 다 알고 있는 사람입니다. Y todas las personas que pasaban por el templo conocían a esta persona. 바리새인, 사두개인, 서기관들도 이들을 다 보았고요. Los fariseos, saduceos y los escribas de la ley lo ayudaron. 수많은 사람들이 이 사람에 대해서 보았죠. Y también muchas personas pudieron ayudar a esta persona. 그리고 그들을 보고 도와준 거라고는 동전을 갖다 주는 물질 봉사밖에 못했어요. Pero lo ayudaban de manera en que solo les daban dinero.
또 이 안전뱅이가 밤에는 집에 가서 자야 되니까 업어다 주기도 하고 O cuando este cojo tenía que ir a dormir, entonces se le cargaba para llevarlo a casa. 여러 가지 도움을 줬겠지요. Entonces les habrán ayudado de muchas maneras. 근데 베드로와 요한이 이들을 주목하여 딱 보았다고 되어 있습니다. Pero Pedro y Juan dice que se fijaron en él. 뭘 봤을까요? ¿Qué es lo que habrán visto? 이 안전뱅이의 근본적인 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema fundamental de este cojo? 이 안전뱅이에게 필요한 근본적인 해답이 뭐냐? ¿Y cuál es la solución fundamental que necesita este cojo? 저게 돈 문제냐? ¿Acaso es el problema del dinero? 저게 안전뱅이가 돼서 다리가 나면서부터 장애를 가진 문제냐? ¿O acaso será el problema de ser inválido desde el nacimiento? 근본적인 문제와 근본적인 답이 딱 보였어요. Ellos pudieron ver lo que es el problema fundamental y la respuesta fundamental. 그래서 베드로와 요한이 이렇게 얘기합니다. Por eso es que Pedro y Juan dicen, 은과 금은 내게 없거니와 dicen, no tengo oro y plata, 내게 있는 것으로 네게 주노니 pero lo que tengo te doy. 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 전도가 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 내게 있는 것을 주는 거예요. Es el dar lo que yo tengo. 유일한 문제, 유일한 해답, 내 인생의 모든 문제의 해답이 있는 사람만 줄 수 있는 게 복음이라니. Entonces el evangelio es algo que pueden dar las personas que entienden verdaderamente cuál es el único problema de su vida y cuál es la solución de su vida. Y esta solución de la vida la pueden dar si la tienen. 여러분들은 뭐가 있습니까? ¿Ustedes qué es lo que tienen? 뭘 주고 있습니까? ¿Qué es lo que están dando? 내게 있는 것으로 네게 주노니. Entonces yo te doy lo que yo tengo. 그런데 오늘 읽었던 본문의 16절에 보면요. Pero si miramos el versículo 16 del pasaje de hoy, 그 이름을 믿었으므로 그렇게 되어 있습니다. nos dice por la fe en su nombre. 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니. Por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. 그 이름이 뭐냐 말이에요. ¿Qué es este nombre? Entonces, 요한복음 1장 12절에도 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 entonces en Juan 1:11 nos dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 그 이름을 믿는 거예요. Entonces es creer en su nombre. 목사 믿는 겁니까? ¿Es creer en el pastor? 교회를 믿어요? ¿O creer en la iglesia? 뭘 믿고 계세요? ¿Qué es lo que creemos? 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자, Más a todos los que le refieren, los que creyeron en su nombre. 예수를 그리스도로 믿어야 구원받아요. Nosotros debemos de creer que Jesús es el Cristo para ser salvos. 지금 예수가 누군지도 모르고 Si no sabemos quién es Jesús 그리스도가 뭔지도 모르고 있는 시대가 됐어요. y no sabemos que es Cristo, es una era así. 이것 때문에 모든 문제가 왔다니. Por eso es que vienen todos los problemas. 안전뱅이에게 내게 있는 것으로 네게 주노니. Al cojo le dijo, te doy lo que yo tengo. 내게 예수가 그리스도 된 사람만 다른 사람에게 예수가 그리스도 될 수 있도록 생명을 줄 수 있다니까. Solo las personas que para ellos Jesús es el Cristo pueden compartir a Jesús como el Cristo, como la vida. 굉장히 중요한 시간입니다. Esto es algo muy importante. 왜 전도가 안 되고 있냐? Porque es que no está ocurriendo el evangelismo. 내게 있는 것이 다른 게 있어요. Porque yo tengo algo más. 뭐가 있는지도 몰라. No sé qué es lo que tengo. 뭘 줘야 될지도 No 몰라. sé qué es lo que tengo que dar. 지금 파나마의 문제가 뭔지도 몰라요. Y la gente no sabe cuál es el problema de Panamá. 파나마 사람들에게 진짜 필요한 해답이 뭔지를 모른다. ¿Cuál es la solución que necesitan las personas de Panamá? 안전뱅이에 돈 주는 것은 계속 앉아서 구걸하라는 거예요. Entonces es que el cojo solo estaba sentado y estaba pidiendo limosna siempre. 안전뱅이에 옷을 갖다 줘 뭔들. Entonces sin importar que tanto yo le dé ropa. 안전뱅이에게 맛있는 걸 갖다 줘 O no 뭔들. importa si yo le compro algo delicioso. 운명저주 팔자에 묶인 그 미문에 계속 앉아 있으라는 거잖아요. Entonces significa que yo le estoy diciendo quédate ahí al templo de a la hermosa atado por tu destino. 내게 있는 것으로 네게 주노니. Pero lo que tengo te doy. 은과 금으로 되는 게 아니다. Entonces no te ayudo con oro y plata. 좋은 집에 들어가서 살아본들. No importa si vamos a una buena casa a vivir 좋은 차를 타고 다녀본들. o si vamos en un buen carro. 내게 있는 것 아니면 안 된다. Si no es algo que yo tengo, no funciona. 안전뱅이를 보고 딱 답을 찾았어요. Entonces yo la respuesta es ese cojo. 하나님을 떠난 문제구나. La respuesta, el problema está separado de Dios. 죄와 저주가 임한 문제구나. El problema de estar en maldición y pecado. 배후에 사단의 역사는 문제구나. Y también es el problema de Satanás que obra en el trasfondo. 창세기 3장 문제구나. Es el problema de Génesis 3. 단번에 영원히 하나님을 만나야 끝나는 문제구나. Es un problema que termina cuando nos encontramos con Dios de una vez y para siempre. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방받아야 될 문제구나. Es un problema que debemos de ser liberados de todo el pecado y la maldición eternamente. 단번에 영원히 사단의 문서를 깨뜨리고 승리해야 되는 문제구나. Y es un problema con el que tenemos que ser liberados de Satanás y tener victoria eternamente. 베드로와 요한에게는 그 안전뱅이에게 필요한 것은 은과 금이 아니라
Pedro y Juan vieron que lo que necesitaba el cojo no era oro y plata. 참 선지자 예수 그리스도가 필요하구나. Necesitaba el verdadero profeta Jesucristo. 참 제사장 예수 그리스도가 필요하구나. Necesitaba el verdadero sacerdote Jesucristo. 참된 왕 예수 그리스도가 필요하구나. Necesitaba el verdadero rey Jesucristo. 내게 있는 것을 줬어요. Entonces dio lo que él tenía. 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백했어요. En Mateo 16:16 Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그런데 베드로는 곧바로 책망받았습니다. Pero después de eso Pedro fue acusado. 십자가를 져야 된다 그러니까. Entonces como decía que tenía que cargar la cruz. 그러면 안 됩니다. Ah, Señor, no debes de cargar la cruz. 그러니까 예수님이 곧바로 뭐라 했어요? Y entonces ¿qué le dijo Jesús? 사탄아 물러가라. Apártate de mí, Satanás. 예수님을 모른다고 3번이나 부인하고 저주했다니. Él negó a Jesús 3 veces maldiciendo. 그런데 오순절 마가다락방의 한 사건 이후로 완전히 바뀌었어요. Pero después del aposento alto de Marcos, después del día de Pentecostés, él cambió por este evento. 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 성령이 임하도록 기다려라. Entonces no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. 오직 성령이 너희에게 임하시면 Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, 너희가 권능을 받고 me seréis testigos. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 오직 성령이 임하는 유일한 방법도 예수가 그리스도라고 깨달아야 성령이 임해요. Debemos de percatarnos de que la única manera de recibir la llenura del Espíritu Santo es que Jesús es el Cristo. 그래서 그때는 베드로가 증인이 됐어요. En este entonces Pedro fue testigo. 어떻게 말할지가 아니라니까. Entonces no pensó ni cómo tengo que yo decir esto. 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없다. Entonces en Hechos 4:20 dijo que él no podía aguantar el hablar de lo que él había visto y oído. 예수님이 붙잡히고 난 다음에 여종이 와서 물어보니까 너 제자지 그러니까 부인했던 베드로예요. Era Pedro que cuando vino una sierva a preguntarle que si él estaba con Jesús, él lo había negado. 저주까지 했던 사람이에요. Era alguien que había maldecido su nombre. 근데 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 다른 이름이 없다. Pero en Hechos 4:12 nos dice que él dijo que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. 예수가 그리스도라는 그 이름에만 구원이 있다. Solo en este nombre de Jesús hay salvación. 아멘. Amén. 이번에 그게 아는 정도는 머무르면 안 돼요. Entonces esto no se debe quedar simplemente en nuestro conocimiento nada más. 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없으면 시작되는 게 전도입니다. Sino el evangelismo es que empieza esto que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 안주맥에 일어났죠. Empezó a levantarse el cojo. 집으로 갔나요? ¿Acaso se fue a casa? 그 뒤에 안주맥이 어디로 간지 아세요? ¿Saben a dónde se fue el cojo? 성전으로 들어갔어요. Entró dentro del templo. 하나님을 찬미했어요. Él alabó a Dios. 하나님을 만나고 하나님을 누리고 죄에서 해방되고 사단 권세를 깨뜨리고 승리한 예수가 그리스도라고 찬양을 했다니까요. Entonces él alabó a Jesucristo que verdaderamente había sido el camino para encontrarse con Dios. Él había sido el gozo de Dios. Él había sido aquel que lo liberó del pecado y de la maldición y también lo liberó de Satanás y le dio victoria. 돈 많은 게 축복입니까? ¿Acaso el tener mucho dinero es una bendición? 바람 피우는 남편에게 돈 많으면 어떻게 되는데요? ¿Qué es lo que pasa si su esposo infiel tiene mucho dinero? 마약하는 사람들에게 돈 많으면 어떻게 ¿Qué pasa si 되는데요? un drogadicto tiene mucho dinero? 도박하는 사람에게 돈 많으면 어떻게 ¿Qué pasa si un 되는데요? apostador tiene mucho dinero? 예수가 그리스도라는 비밀을 깨달은 게 만세와 만대로부터 감춰온 최고의 비밀이요 최고의 축복이라니까. Entonces el percatarse del misterio que Jesús es el Cristo es la mejor bendición y es el misterio más oculto que había sido oculto desde los siglos y edades pasados. 지금 파나마 안에는 영적인 안전뱅이들이 가득 차 있다니까요. Entonces podemos ver que en Panamá está lleno de esta pobreza espiritual. 성전에 들어가지를 못해. La gente no puede entrar al templo. 왜 못 ¿Por qué 들어갑니까? no pueden entrar? 나면서부터 안정뱅이 낸 자들은 이미 저주받은 사람들이라고 생각했어요. Entonces la Biblia nos dice que aquellos que eran cojos de nacimiento eran personas con maldición desde el principio. 지금까지 여러분들 개인, 가정, 가문, 후대들에게 왔던 모든 저주가 축복으로 바뀌는 방법이 뭐냐? 예수가 그리스도 내게 있는 것으로 그들에게 주기 시작하면 시작되는 것이라니까. Entonces, ¿cuál es la manera que todas las maldiciones que están en nuestra persona, en nuestra línea familiar y en toda nuestra familia cambien a bendición? Es que Jesús es el Cristo. De verdad, si nosotros damos lo que tenemos, entonces empieza a cambiar. 여러분들은 왜 여기 오셨습니까? ¿Por qué vinieron aquí? 한국에서 좀 대단한 역사를 일어난다는 목사가 왔기 때문에 온 겁니까? ¿Es porque acaso vino un pastor y ustedes escucharon que en Corea ocurren cosas grandes y lo vinieron a ver? 솔직히 이야기해 봅시다. Hablemos honestamente. 여러 전도 훈련 받아보셨죠?
배우셨죠? Vinieron aquí a entrenarse en el evangelismo. 여러 가지 방법도 배워보셨죠? Porque ya han aprendido muchos métodos. 여러 가지 프로그램도 Ya 해봤잖아요. han hecho muchos programas. 뭐 선교단체 가서 몇 개월씩 훈련도 받아보고 Han entrenado durante meses en cierta organización de misiones. 저 정도 자료면 될까 해서 그 자료들도 모아보고 Y entonces pensaron, tal vez con este material funcione y reunieron materiales. 어마어마하게 크게 성장된 저 목사님 메시지라면 될까 싶어가 밤새도록 메시지 들으면서 정리도 해보고 Y también han escuchado el mensaje de cierto pastor famoso que ustedes piensan que se va a poder con ese mensaje y por eso lo organizan toda la noche. 새벽 일찍 나가 밤 늦도록 그들에게 그 영혼을 살아가는데 어떻게 살릴지 내용과 방법이 없어서 방황을 해왔잖아요. Y entonces hemos de noche a la mañana hemos amado tanto esas almas, pero que no tenemos el método, no sabemos cómo salvar estas almas y por eso hemos estado errantes, ¿verdad? 설마 오늘하고 내일 점심을 준 데서 그거 먹으러 온 사람은 없겠죠? Claro que no habrá nadie que venga aquí solo porque les damos el almuerzo gratis, ¿verdad? 왜 하나님이 나를 쓰지 않냐 말이에요. ¿Por qué Dios no nos utiliza? 왜 교회가 미자립 상태로 갑니까? Porque las iglesias están dependientes. 왜 교회가 무너집니까? Porque las iglesias caen. 하나님이 사용을 안 하는 거라니까. Es que Dios no las usa. 성령의 역사를 안 하는 거예요. Es que el Espíritu Santo no obra. 왜 하나님이 여러분들 쓰지 않냐? Porque Dios no los usa. 왜 파나마의 그림없는 범죄와 교회들이 깨어지고 무너지고 있느냐? Porque es que todas las iglesias en Panamá están cayendo entonces. 교회 탓이요. Es la culpa de la iglesia. 단번에 영원히 하나님 만난 길을 말해주지 않았다. Es que no están hablando del método que para encontrarse con Dios de una manera y para siempre. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 길을 말해준 적이 없다. Es que no han hablado de la manera para salir de la maldición y el pecado. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 길을 말해준 적이 없다. Y no han hablado de poder triunfar de Satanás y de verdad tener esta victoria. 한마디로 말하면 예수가 그리스도라고 선포해준 적이 없다. En pocas palabras, nunca ha proclamado que Jesús es el Cristo. 베드로와 요한이 외친 한마디는 딱 한 개예요. Entonces lo que hicieron Juan y también Pedro fue solo una cosa. 어떤 현장을 봐도 예수가 그리스도다. Entonces en cualquier campo que ellos miraban era que Jesús es el Cristo. 어떤 문제를 봐도 예수가 그리스도다. Cualquier problema que ellos tenían enfrente, Jesús es el Cristo. 영적인 문제 해답도 예수가 그리스도다. La solución al problema espiritual, Jesús es el Cristo. 정신 문제 해답도 예수가 그리스도다. La solución al problema mental, Jesús es el Cristo. 육신의 문제를 보면서도 예수가 그리스도다. La solución al problema físico, Jesús es el Cristo. 가정 문제, 경제 문제, 후대의 문제를 보면서도 예수가 그리스도다. El problema familiar, de la economía de la siguiente generación, Jesús es el Cristo. 그래서 성경의 복음과 성경의 전도는 한 개예요. Por eso es que el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia es una cosa. 문제도 유일하고 Entonces el problema es uno. 해답도 유일하기 Y también 때문에 la solución es una. 방법도 한 가지다. El método es uno. 예수가 그리스도 되면 끝나는 거예요. Si es que Jesús es el Cristo, todo termina. 나 자신에게 예수가 그리스도 되는 게 구원이라니까. Entonces cuando Jesús es el Cristo para mí, yo recibo la salvación. 우리 가정에 예수가 그리스도라고 밝히시면 되는 게 가정복음이에요. La evangelización de la familia es proclamar diligentemente y claramente que Jesús es el Cristo. 이 지역과 파나마와 중남미와 전 세계에 예수가 그리스도라고 밝히 증거되는 게 세계복음입니다. El proclamar en esta región y en toda Panamá y en todo el mundo que Jesús es el Cristo. Esto es la evangelización del mundo. 저희는 확인했습니다. Nosotros lo hemos confirmado. 예수가 그리스도라고 클리어하게 밝히 증언하는 교회가 너무 없었다. No hay iglesias que testifiquen claramente que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 증언하기 시작하면서 하나님이 전 세계 각 나라마다 이것만 선포할 주의 종들과 교회를 준비해 놓았다. Y entonces al proclamar que solo Jesús es el Cristo, Dios ha preparado en todos los países a personas que solo proclamarán esta verdad. 우리는 여러분들 중에 딱 한 사람을 찾으러 왔다니까. Nosotros solo venimos a buscar a una persona dentro de tantas. 전도하고 싶은 사람 말고 No las personas que quieren evangelizar. 개교에 부흥시키려고 프로그램 같은 거 전복하려고 참가하러 온 사람 말고 No las personas que simplemente quieren tener en cuenta programas para avivar su propia iglesia. 이 시대의 문제가 유일하구나. Sino que verdaderamente el problema de esta era es uno. 이 시대의 해답도 Y 유일하구나. también la solución de esta era es una. 이 시대를 살릴 방법도 유일하구나. Y el método para salvar a esta era también es único. 이 결론이 나는 한 사람. Esta persona que tenga esta conclusión, 하나님이 준비한 사람. la persona que Dios preparó, 하나님이 쓰시는 사람. la persona que Dios utiliza, 창세전에 영세전을 준비해 놓은 사람. las personas preparadas desde antes de la fundación del mundo y de la creación. 그 사람은 예수가 그리스도라는 것에 인생의 해답입니다. 결론을 내리게 되겠다. Estas son las personas que verdaderamente tienen su conclusión, la respuesta y toda su solución en que Jesús es el Cristo. 안다고 생각합니까? ¿Lo piensan que ya lo saben? 골프 쳐보셨습니까? No sé si han jugado al golf, 공을 차보셨어요? no sé si han jugado ese juego.
파나마는 축구를 잘하는지 모르겠어요. No sé si Panamá es bueno jugando el fútbol. 중남미 사람들이 대부분 공을 잘 차요. La mayoría de los latinoamericanos son buenos con el fútbol. 메시라든가 호날두 같은 사람 공 잘 차죠. Como Messi o Ronaldo, ellos son buenos. 반바지 입어도 잘 찹니다. Entonces, aunque se pongan pantalones corta, ellos juegan muy bien. 추리닝 입어도 잘 차고 빨간색 바지 입어도 잘 차고 파란색 바지 입어도 잘 차요. Aunque se pongan pantalón de deporte, patean bien. Aunque se pongan pantaloneta roja, ellos son buenos. Y aunque tengan pantaloneta azul, son buenos. 축구를 하나도 못하는 사람이 메시가 입었던 옷 입는다 공 잘 차냐 말이에요. Pero si ustedes creen que una persona que no juega para nada el fútbol se pone la ropa de Messi y va a jugar bien, 호날두가 찼던 시합에 사용하는 공을 찬 데서 잘 차냐 말이에요. o uno jugará bien simplemente por tener la pelota que alguna vez Ronaldo pateó. 그림 잘 그리는 사람은 볼펜 가지고도 잘 그리고 분필 가지고도 잘 그려요. Las personas que dibujan muy bien, dibujan bien, incluso con lapicero o con tiza. 전 세계에서 아무리 가장 비싼 그림 그리는 도구를 갖다 줘도 못 그리는 사람 못 그린단 말이에요. Sin importar qué tan caro sea este material que nosotros utilicemos para pintar, si una persona no sabe pintar, no lo hace bien. 지금 하나님 여러분들을 사용하고 계십니까? Dios los está utilizando a ustedes. 전도는 예수를 그리스도로 알고 있는 사람에게는 되어질 수밖에 없는 축복이라니까. El evangelismo es algo para que las personas que conocen que Jesús es el Cristo no tienen más opción que experimentar. 요한복음 15장에 보면 예수님은 참 포도나무고 내 아버지는 몽구다. Entonces, en Juan 15 nos dice que Jesucristo es verdaderamente la verdadera vid y su padre es el labrador. 우리는 가지라고 그랬어요. Entonces, que nos dice que nosotros somos el pámpano. 가지는 포도나무에 붙어 있기만 하면 열매는 절로 맺나니. Y entonces, cuando el pámpano está pegado a la vid, naturalmente va a tener frutos. 왜 열매가 안 맺어지죠? ¿Por qué es que no tenemos frutos? 좋은 나무는 나쁜 열매를 맺을 수 없다. Nos dice que los buenos árboles no pueden tener malos frutos. 나쁜 나무는 좋은 열매를 맺을 수 없다. Y los malos árboles no pueden tener buenos frutos. 열매를 보면 그들을 알리라. Entonces, por sus frutos los conoceréis. 열매를 맺지 아니한 가지는 잘라다가 불에 던져 사른다고 그렇게 돼 Y nos 있어요. dice que las ramas que no rinden frutos son cortadas y echadas al fuego. 여러분들에게는 어떤 열매가 있습니까? ¿Qué frutos tienen ustedes? 교인 숫자가 많다고 큰 열매가 아니에요. Es que no es que tengamos muchos frutos por tener muchas personas en la iglesia. 60만 명 교회가 한국에 있습니다. Hay una iglesia de 600,000 en Corea. 전 세계 200개 나라마다 Y en cada uno de los 200 países de todo el mundo. 2,000명씩 묶어가지고 대형 2,000명짜리 교회들을 다 흩어도 세계복음을 못한다. Aunque enviemos una iglesia de 2,000 a cada país del mundo, no resulta la evangelización mundial. 왜냐하면 성경에 있는 복음 내용으로 성장된 교회가 아니기 때문에. Porque no es una iglesia que ha crecido con el contenido del evangelio de la Biblia. 성경에 있는 전도로 일어난 붕이 아니기 때문에. Y no es un avivamiento que ocurrió con el evangelismo de la Biblia. 지금 한국 대형 교회들이 다 무너지고 있어요. Todas las iglesias en Corea están cayendo. 교회가 커도 세계복 못하는 교회가 있고, Hay iglesias que son grandes y no pueden hacer la evangelización mundial. 교회가 작아도 세계복음 할 수 있는 교회가 있어요. Y hay iglesias que son pequeñas pero que pueden hacer la evangelización mundial. 아멘. Amén. 하나님은 사람을 많이 모아란 적이 없다니까요. Entonces no importa qué tanto reunamos a las personas. 큰 교회를 만들어낸 적도 없어요. Y nunca se ha hecho una iglesia grande. 모든 족속으로 제자 삼아라. Y no nos dice esto en la Biblia, sino nos dice ir y hacer discípulos. 천하 만민에게 복음을 전해라. Compartir el evangelio a toda nación. 땅 끝까지 이르러 증인되리라. Y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. 그래서 오늘 여러분들은 확증하세요. Por eso hoy ustedes tengan esta convicción. 내가 증인인가? Yo soy un testigo. 내가 그리스도를 아는가? ¿Será que yo verdaderamente conozco a Cristo? 메시도 공 차는 거 똑같고 저 같아도 똑같이 찰 수 있어요. Entonces yo puedo patear la pelota y Messi también. 근데 축구 시합에 딱 나가면 표시가 나요. Pero cuando nosotros vamos a un partido es que se nota. 여러분들이 여기서 안다고 말하지만 실제로 현장 나가보면 하나님이 사용하는 사람이 있고 사용 안 하는 사람이 있다. Si ustedes verdaderamente pueden decir aquí que lo saben, pero cuando salimos al campo de evangelismo hay personas que Dios utiliza y personas que Dios no utiliza. 저는 버지니아 워싱턴 DC에서도 7년 있었어요. Entonces yo estuve en Virginia, en Washington también durante 7 años. 저는 생긴 거는 스페니시가 이제 생겼는데요. Entonces mi apariencia es tal vez la de un latino. 그렇게 안 생겼습니까? No sé, tal vez no piensan así. 스페니시 동네 가면 저한테 막 스페니시로 이야기를 해요. Cuando voy a un lugar en donde hay hispanos, entonces todos me hablan en español. 근데 우리 전도지를 가지고 조금 스페니시를 읽어줬는데도 영접하는 사람들이 너무 많은 거야. Pero solo llegamos con un folleto de evangelismo en español y solo al leérselo muchas personas aceptaron. 1년 동안에 몇백 명도 영접시켜봤어요. Incluso en un año han aceptado cientos. 코스타리카라든가 콜롬비아에도 해보니까
누구나 다 그냥 영접을 해. En Costa Rica y en Colombia fuimos y les leímos esto y cualquiera acepta. 근데 가만히 보니까 예수를 그리스도로 알고 영접하는 게 아니에요. Pero me quedo viendo y es que no sabían que Jesús es Cristo, simplemente repitieron. 한국 사람이 와서 읽어주니까 읽어주는 거야. Entonces como viene un coreano y se lo lee, entonces solo leen. 목사님이 영접하자 그러니까 미안해서 해주는 거지. Y entonces cuando el pastor les dice aceptemos al Señor, entonces ellos lo hacen por pena. 아버지 어머니가 영접기도 하자 그러니까 따라한 것이지, 진짜 인생의 나의 모든 문제 해결자로 예수를 그리스도로 영접한 사람들이 거의 없는 거야. Entonces simplemente porque su padre y su madre les han pedido que aceptaran, entonces aceptaron a Jesús como el Cristo, pero verdaderamente no lo han aceptado como el Señor y solucionador de todas sus vidas. 똑같은 성경을 가지고 몰몬교도 있고 여호와 증인도 있습니다, 이단들이. Y también hay muchas sectas como los mormones y también los testigos de Jehová que utilizan la misma Biblia. 정확하게 예수를 그리스도로 깨닫고 믿고 영접하고 누리면서 증거하는 교회와 개인이 없다. Pero no hay personas individuales que verdaderamente, tampoco hay iglesias que saben correctamente que Jesús es el Cristo y lo testifiquen. 오늘 오후 시간에는요, 방법을 여러분들한테 가르쳐 드리려고 하는 게 아니에요. Hoy en la tarde no queremos enseñarles un método. 방법을 줘도 여러분들 해보셨잖아요. 아무리 해도 성령의 역사 안 하면 그 방법이 별 의미가 없다니까. Y no importa qué tanto método les demos, ustedes lo saben, que si no obra el Espíritu Santo, no importa qué tanto nosotros hagamos, no resulta. 진짜로 예수를 그리스도로 여러분들이 만나고 누리기 시작하면 아무런 방법이 없는데도 시작되는 게 전도운동. Pero si verdaderamente disfrutamos el contenido que Jesús es el Cristo dentro de nosotros, entonces aunque no tengamos ningún método, esto lo podemos empezar a ver. 아나니아가 다메섹에 있는데 핍박자 사울을 아나니에게 붙이듯이 여러분들의 모든 발걸음에 생명 얻기로 작정된 자들 붙여주신다니까. Así como cuando Ananías estaba en Damasco y Dios le puso a Saulo el perseguidor, de la misma manera Dios va a poner en sus pasos a las personas que necesitan ese evangelio. 그래서 더운 시간이지만 여러분들이 집중해서 이 내용을 딱 깨닫고 정말 누린다면 오늘부터 오늘 이 자리 이후부터 계속 생명운동이 시작되게 돼 있어요. Por eso, aunque es un tiempo muy caluroso, si ustedes verdaderamente se concentran y pueden obtener esta respuesta, entonces desde el día de hoy ocurrirán estas obras de evangelismo en su vida. 안다라는 말이 헬라어로 기노스코라는 말이 있어요. Entonces hay una palabra que se llama kinosco, que es griego para conocer. 뭐가 진짜 아는 거냐? ¿Qué es verdaderamente conocer? 남편과 아내가 서로를 알듯이 알아야 아는 거예요. Es verdaderamente conocer algo como el esposo y la esposa se conocen, de esto es conocer. 저는 오바마 대통령을 알아요. Yo conozco, yo sé del presidente Obama. 대통령이 뭐 하는 건지도 알아요. Y yo sé qué es lo que hace un presidente. 오바마 대통령이 고등학교를 하와이에 있는 푸나우 하이스쿨을 다녔어요. El presidente Obama fue a una escuela secundaria que se llama Punao en Hawái. 지난 여름만 해도 오바마 대통령이 우리 하와이 와서 수영하고 가는 배변이 있다니까. Incluso también él ha ido a Hawái a nadar y cerca de nosotros. 그 사람 아내 이름이 미셸 오바마라는 것도 나는 알아요. Y también sé que su esposa se llama Michelle Obama. 오바마의 자서전을 읽어보면 어떻게 성장해서 어떻게 자랐고 어떤 경험을 갖고 있는지 다 안다니까. Y si leo su autobiografía, yo sé cómo él creció, yo sé cómo él avanzó y yo sé cómo él hizo todas las cosas. 근데 그게 아는 게 아니에요. Pero el saber eso no es conocer. 진짜 아는 게 뭐냐? ¿Qué es conocer de verdad? 내가 전화하면 오바마 대통령이 받고 오바마 대통령이 내 이름을 알아야 되잖아. Entonces yo de verdad debo de saber acerca del presidente Obama y que él me conozca. 서로를 알아야 되잖아요. Debemos de conocernos entre sí para decir que nos conocemos. 지금 파나마와 전 세계 교회 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema de la iglesia de Panamá y todo el mundo? 성경책 가지고 지식적으로, 교리적으로, 일방적으로 알고 있는 예수 그리스도. Entonces solo conocen la Biblia de una manera de conocimiento, nada más, solo conocen como esta doctrina, nada más. 예수가 그리스도다 신학교에서도 가르쳤잖아요. El hecho que Jesús es el Cristo lo enseñan también en los seminarios teológicos. 예수 그리스도라는 이름 알고 있는 사람도 있어요. Hay personas que saben que Jesús es el Cristo, 근데 열매를 보면 알아. pero viendo los frutos sabemos. 진짜로 예수가 그리스도라는 원색 복음이 증거됐을 때 그 사람에게 임한 운명저주 팔자가 단번에 영원히 해방되는 역사가 왜 안 일어나냐 말이야. Porque es que cuando se les proclama el evangelio original que Jesús es el Cristo, entonces ¿por qué no es que todo su destino cae y ellos pueden verdaderamente correr vida a través de esto? 인격적으로 만나요. Hay que encontrarnos con él personalmente. 저에 대해서 알고 싶습니까? No sé, ¿ustedes quieren conocer de nosotros? 이 구두를 갖고 와가지고 아무리 연구를 해본데 나를 알 수가 없다니까. Sin importarte tanto ustedes investiguen los zapatos que yo llevo puestos, no pueden saber nada de mí. 내 시계를 가지고 가지고 아무리 연구를 해본지 나를 몰라요. Y sin importar que tanto investiguen acerca de mi reloj, no pueden saber nada de mí. 성경책을 외워도 거기 구원이 없다니까. Entonces, aunque memorice la Biblia, en esto no está la salvación. 교회 와서 산다고 해도
거기 구원이 Aunque 없어요. ustedes digan en la iglesia, no hay salvación en esto. 목사가 되고 장로가 되고 평신도 중직자가 돼도 거기에 구원이 없다니까. Aunque ustedes sean un pastor, un anciano, un líder laico, no hay salvación en esto. 요한일서 5장 11절 13절을 보니까 Si nosotros miramos en primera de Juan 11, 아들에게만 생명이 있는데 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없다. dice que el hijo tiene la vida y aquel que tiene el hijo tiene la vida y el que no tiene el hijo no tiene la vida. 아들이 여러분들 안에 있습니까? ¿Acaso el hijo está entre ustedes? 아들의 영이 있어요. ¿Tienen el espíritu del hijo? 어떻게 하면 아들의 영이 우리 안에 계십니까? ¿Cómo es que el espíritu del hijo está dentro de nosotros? 12절 13절을 보니까 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. Entonces en 1 Juan 11, del 2 al 3 nos dice, si, conociendo su nombre, creyendo en su nombre, tendréis la vida del hijo. 아들의 이름을 믿어야 된다니까요. Nos tenemos que creer en el nombre del hijo. 예수 모르는 사람이 어디 있어요? Entonces, ¿quién no conoce a Jesús? 또 예수라는 이름을 갖고 있는 사람도 많아. Hay muchas personas que se llaman Jesús incluso. 어떤 축구 선수 이름이 지저스래요. Algún jugador de fútbol que se llama Jesús. 그 축구 선수 믿으면 축구공을 받을지는 모르겠지만 Entonces no sé si ustedes creen en él, podrán recibir tal vez una pelota de fútbol. 2000년 전 나사렛 예수 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 그 예수를 그리스도로 믿을 때 시작될 수 있는 게 전도운동이요 세계복음화다. Pero lo que empieza cuando nosotros creemos que verdaderamente en este Jesús que estuvo hace 2000 años, que él murió de acuerdo a la Biblia y resucitó de acuerdo a la Biblia, si creemos en él como el Cristo, es verdaderamente lo que empieza dentro de nosotros el evangelismo bíblico. 나중에 이야기하겠습니다만은 Lo diré después. 저희들이 여기 한국 교회를 세우러 온 게 아니에요. Pero no venimos a levantar una iglesia de Corea. 또 여러분들이 강의하고 우리가 강의료를 받아가는 것도 없어요. Y tampoco es que nosotros venimos a que nos paguen, 다 우리가 자비량으로 왔어요. sino que dimos todos los costos para 그리고 venir. 여러분들 식사하는 연비도 저희들이 돼요. Y también el almuerzo es algo que estamos invitando. 왜 왔냐? Pero ¿por qué venimos? 하나님이 예비한 사람. Por la persona que Dios preparó. 창세전에 영세전에 파나마를 살리도록 하나님이 쓰시를 그 전부 제자를 찾으러 왔다니까. Venimos a buscar al discípulo de evangelismo que Dios desea autorizar y que Él preparó desde antes de la fundación y la creación del mundo. 돈을 보여주면 돈 때문에 따라오겠죠. Si les enseñamos dinero, ustedes no seguirían por el dinero. 가짜들이 따라붙는 거예요. Los falsos no seguirían. 자료를 주면 자료 때문에 따라오겠죠. Y si les damos material, entonces no seguirían por el material. 가짜들이 따라오는 거예요. Las personas falsas. 그래서 저희는 예수가 그리스도라는 원색 복음과 성경의 전도만 선포해 보면 알 수 있어요. Por eso es que si nosotros proclamamos el evangelio que Jesús es el Cristo, el evangelio de la Biblia y también el evangelismo de la Biblia es que nosotros podemos saber. 미국에는 굉장히 늘씬하고 이쁜 여자들이 많아요. En Estados Unidos hay personas, hay mujeres que son muy delgadas y bonitas. 콜롬비아에도 많더라고요. En Colombia notamos que también. 여기는 몇 명 없어요. Aquí no hay tantas. 그런데 Pero 하나님은 외모로 취하지 않습니다. Dios no se fija en las apariencias. 진짜 예수가 그리스도를 깨달아버리면 그 사람을 쓴다니까. Si verdaderamente se percatan que Jesús es el Cristo, esas personas son las que Dios utiliza. 아멘. Amén. 그런데 미국에 너무너무 이쁜 탑 모델들이 늙어 빠진 할아버지들하고 결혼하는 거예요. Pero estas modelos que son tan bonitas en Estados Unidos se casan con personas muy viejas. 아니 저것들이 미쳤나? Entonces uno puede pensar que locura. 왜 늙어 빠지고 죽을 때 다 된 할아버지랑 결혼을 하지? Porque es que se casan con estos abuelos que ya no tienen muchos años de vida. 나도 하나도 철이 없으니까 그걸 몰랐다니까요. Entonces yo como no era maduro, yo no sabía por qué. 근데 한 4, 5년 살다가 이혼을 해요. Pero después de vivir unos 4 o 5 años se divorcian. 애도 하나는 놓더라고요. Y entonces hasta tienen un hijo. 이혼 한 번만 하면 평생 먹고 살 돈이 다 나오는 거예요. Pero cuando se divorcian una vez ya tienen el dinero para toda su vida. 돈 엄청나게 많은 기업 회장들 Entonces estos presidentes de como conglomeraciones que tienen mucho dinero. 아예 재산도 나눠서 받고 Entonces ellos dividen todas sus pertenencias y lo reciben. 애기 양육비도 받고 Y también reciben este dinero para poder criar al hijo. 한 2, 3번 이혼해버리면 주님 오실 때까지 먹고 살 수 있다니까. Y entonces si se divorcian 2 o 3 veces ya tendrían suficiente para hasta cuando el Señor venga. 그게 결혼이에요? ¿Ustedes creen que esto es el matrimonio? 지금 예수를 그렇게 믿습니까? ¿Ustedes creen en Jesús de esa manera? 뭘 믿는 거예요? 뭘 믿는 거예요? ¿Qué es lo que creen? 돈 많은 사람들이 결혼할 때 말하는 고민거리가 하나 있어요. Entonces cuando uno se casa con una persona que tiene mucho dinero siempre se puede pensar. 자기를 좋아하는 게 절대로 아니다. Entonces uno sabe quién es verdaderamente a uno le agrada. 나와 결혼하게
되면 가지게 될 돈과 땅과 좋은 차와 명예와 엄청난 그게 좋아서 나를 좋아하는 것이지 나를 좋아하는 게 아니다. Estas personas que tienen dinero saben que se está casando con ellos por el dinero, por la fama, por el carro, por la tierra, por todas esas buenas cosas, pero no por uno mismo. 지금 중동 지역 모슬렘권에서는 예수를 그리스도라고 믿는 사람들을 목을 칼로 잘라가 죽이고 있습니다. Digamos en la región la región también de musulmana, ellos están como matando a las personas que dicen que Jesús es de Cristo, los están serruchando. 한 동네 안에 수백 명을 불로 태워서 죽이고 있어요. 예수 믿는 También en 사람. un pueblo están quemando a miles, a cientos, con este fuego, cuando ellos confiesan que Jesús es el Cristo. 이게 에탄을 한으로 끌어오는 사람들이 없단 말이야. Eso significa que no hay personas con esa pasión verdaderamente. 어떻게 하면 막을 수 있느냐? ¿Cómo podemos parar a este sacrificio? 예수가 그리스도라는 복음이 모든 민족에게 증거되면 끝이 난다. Cuando nosotros testificamos que Jesús es de Cristo a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 난다. Cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 문제는 어떤 내용이냐는 거죠. Pero el problema es cuál es el contenido. 그래서 오늘 교리적으로 믿었던 사람들도 다 회개하시고 Entonces espero que las personas que hayan creído doctrinalmente puedan arrepentirse. 교리적으로 믿는다고 구원받는 게 아닙니다. Uno no recibe la salvación simplemente por creer doctrinalmente. 세례를 받았다고 해서 구원받는 게 아니에요. Y verdaderamente nosotros solo ser lavados, no es la 헌금을 salvación. 많이 낸다고 구원받는 게 아닙니다. No es el dar mucha ofrenda lo que nos salva. 직분을 받았다고 해서 구원받는 것도 Y 아니에요. tampoco el recibir una posición nos salva. 예수님을 역사적인 인물로 믿는다고 해도 구원받는 게 아니에요. El creer en Jesús como Jesús histórico no es lo que nos salva. 어떤 사람이 이렇게 이야기합니다. Algunas personas creen, 아, 나 병이 나왔는데 se sanó mi enfermedad. 예수 믿고 나니까 마약이 끊어졌는데 Entonces cuando creen en Jesús ya no dejé de consumir drogas. 그게 구원받은 증거란 말합니다. ¿Ustedes creen que eso es la evidencia de ser salvo? 그럼 다시 마약하게 되면 Entonces, ¿qué pasa si caemos a la droga de nuevo? 다시 또 병이 걸리게 됩니다. ¿Qué pasa si nos enfermamos de nuevo? 요한일서 5장 11절에 13절 Si nosotros miramos en 1 Juan 5, del 11 al 14, 또 구원받은 증거는 이것이니 esta es la evidencia de que somos salvos. 아들에게만 생명이 있는데 Solo el Hijo tiene la vida. 아들이 있는 자는 생명이 있고 Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. 아들이 없는 자는 생명이 없다. Y los que no tienen al Hijo no tienen la vida. 그 아들의 생명이 내 안에 거하려면 그 이름을 믿는 자들에게 영원한 생명이 임하게 돼요. Entonces, si verdaderamente nosotros deseamos tener la vida del Hijo, esta vida eterna del Hijo vendrá con nosotros cuando creemos. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망받을 자들에게 미련하게 보인다. 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이다. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. 고린도전서 1장 21절에도 보면요. También si miramos en 1 Corintios 2:12. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다. Pero el versículo 21 nos dice que la sabiduría de Dios no es algo que se puede conocer por el mundo. 하나님께서는 전도에 미래한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하신다. Y entonces Dios se alegra de que a partir de también esta ignorancia del mundo, aquellos que puedan salvar sean salvados. 왜 전도에 미련한 것이라고 말합니까? Porque nos dice que son aquellos ignorancia del evangelismo. 전도가 미련한 짓입니까? ¿Acaso el evangelismo, el predicar, acaso es algo ignorante? 왜 전도에 미련한 것이라고 합니까? Porque no se expresa de esta manera, que es la ignorancia del evangelismo. 고린도전서 1장 10절에 보면요. Si nosotros miramos en 1 Corintios 1:10, 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 nos dice, hermanos, yo os exhorto en el nombre del Señor Jesucristo. 모두가 같은 말을 하고 그래서 Entonces nos dice que todos digamos lo mismo. 빌립보서 3장 1절에도 보면요. Si miramos en Filipenses 3:1, 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희들에게는 안전하니라. entonces nos dice, hermanos, regocijaos en el Señor, porque para mí escribir lo mismo no es trabajo, sino para ustedes es paz. 왜 전도가 미련하게 보이냐? Porque es que nosotros pensamos que el evangelismo es algo inútil. 계속 같은 말을 하니까. Porque solo decimos lo mismo. 예수가 그리스도다. Porque Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. 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 Jesús es el Cristo. 저게 답이 될까? ¿Será que eso es una respuesta para nosotros? 돈을 주면 되지. Entonces, mejor le doy dinero. 옷을 갖다 주면 우리 교회 올 건데. O si le doy ropa, él vendría a nuestra iglesia. 어떤 사모님은 음식을 너무 잘해가 새 가족들한테 막 싸주면서 다음 주에 뭐 또 다른 음식 준다고 음식 갖고 해도 사람들이 오던데. Hay personas que cocinan tan bien que a los nuevos creyentes les dan comida y entonces les dicen venga otra semana. Entonces si les doy comida, entonces vendrán a la iglesia, piensan. 그러니까
그러니까 교회 좀 다녀주다가 떠나는 거 아닙니까? Pero por eso es que van a la iglesia un rato y después se van. 파나마의 제일 큰 교회가 얼마나 큰 교회인지 숫자는 모르겠어요. No sé cuál es el número de creyentes de la iglesia más grande de Panamá. 저는 딱 1년 안에 한 10만 명 모이는 교회 만들 수 있어요. Pero yo en un año puedo hacer una iglesia de 100,000 personas. 안 믿어지죠? No lo creen, ¿verdad? 1년 안에 10만 명 모이는 교회를 만들 수 있습니다. En un año yo puedo reunir a 100,000 personas. 혹 하십니까? No sé si tienen curiosidad de cómo. 방법 가르쳐 드릴게요. Les enseño el método. 요 방법이면 1년 안에 여러분들도 할 수 있어요. Entonces, si es este método, ustedes también podrán hacerlo. 이번에 집회 내듯이 신문 광고를 내세요. Así, digamos, como esta conferencia, ustedes lo pueden anunciar por la prensa. 방송에도 내보내세요. Pueden enviarlo por la radio. 우리 교회 예배 마치고 나갈 때 US 달러 100불씩 준다. Si ustedes terminan el culto de nuestra iglesia, cuando ustedes salgan, les daremos $100. 그리고 나갈 때 온 사람한테 주세요. Y entonces, cuando estas personas vengan y salgan del culto, ustedes denles $100. 계속 광고하면서 100불씩 주라니까 매주. Entonces, ustedes anuncien eso y denles $100 siempre. 그러면 파나마의 모든 거지들은 월요일부터 여러분들 교회 앞에 와가 텐트 치고 들어놓고 있을 거라니까. Y entonces, todos los pobres de Panamá estarán desde el lunes acampados cerca de su iglesia. 청소년들을 모으고 싶으세요? Entonces, no sé si quieren reunir a toda esta cantidad de personas. 우리 K-pop 스타라든가 여러분들 알고 있는지 모르겠지만 싸이의 강남 스타일 하는 그 싸이도 부르고 유명 연예인들 부르면 청소년들 가득가득 몰려든다니까. Si quieren reunir a jóvenes, pueden invitar a celebridades, así como Sai, que ustedes conocen muy bien, que es coreano. Si pueden reunir a estas personas, entonces se reúnen los jóvenes. 그게 전도예요? Pero ¿acaso esto es evangelismo? 메시 데리고 오면 축구 좋아하는 파나마에 있는 모든 애들은 다 올 거 아니에요. Si traemos a Messi, todos los futbolistas o aspirantes de Panamá vendrían. 그게 전도입니까? Pero ¿esto es evangelismo acaso? 그게 교회예요? ¿Acaso esto es la iglesia? 내게 있는 것으로 네게 주노니, Yo te doy lo que yo tengo. 내게 있는 것으로 네게 주노니. Te doy lo que yo tengo. 그렇게 전도하고 있는 사람들은 그런 방법이요, 그 안에 있는 그리스도가 그런 그릇으로 하니까 Entonces verdaderamente eso es simplemente es un método. No estamos compartiendo ese Cristo que está entre nosotros. 지금까지 뭘 주워왔단 ¿Qué 말이에요. es lo que hemos dado hasta ahora? 저도 어린이 전도를 많이 해봤어요. Yo he evangelizado a muchos niños 전 también. 중학교 때부터 교사하면서 전도했어요. Yo era también un maestro de escuela dominical desde la escuela secundaria. 여름마다 방학 때 여름 성경학교를 하는 거예요. Y entonces nosotros siempre en las vacaciones nosotros hacíamos una escuela dominical. 아니 설교를 가르쳐 주는데 아니 재미없다는 거예요. Y entonces les enseñaba en la Biblia y los niños me decían que era aburrido. 그 재미는 게임을 막 해봐라 했어요. Entonces hacíamos juegos divertidos. 레크레이션도 하고 Entonces hacíamos recreación. 재미는 프로그램도 하고. Y también hacíamos programas divertidos. 그래도 잘 안 와. Pero no venían. 선물도 주고. Les dábamos regalos. 근데 선물 주니까 좀 잘 와요. Pero al darles regalos sí venían. 나중에 보니까 옆에 교회를 가네. Pero luego nos damos cuenta que se iban a la iglesia de la par. 야 왜 그 교회를 가냐? Ah, ¿por qué vas a esa iglesia? 아 우리 교회에서는 500원짜리 주는데 저건 1000원짜리 준다네. Porque en nuestra iglesia daban regalos de 500 y en esta dan de 1000. 아이 그러면 다음 주에 내가 2000원짜리 줄 테니까 우리 교회 오라 그랬어. Entonces la otra semana te daré de 2000, así que ven a mi iglesia. 또 왔어. Entonces vinieron de nuevo. 또 있으니까 또 안 와. Pero luego después de un tiempo ya no venían. 그럼 그 옆에 교회가 가방을 준다네. Y nos decían que la iglesia que estaba a la par de esas nos daba, les regalaba mochilas ahora. 우리 교회는 그때 조그마한 교회였기 때문에 예산이 없어서 못 줬다니까. Y en ese entonces nosotros no teníamos un presupuesto y no podíamos dar nada. 지금 그게 전도입니까? Pero ¿acaso esto es el evangelismo? 한 사람을 남겨도 예수가 그리스도라고 고백하는 그리스도의 제자를 세워야 될 거 아니에요. Aunque dejemos a una persona, debe de ser un discípulo de Cristo que confiese que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 우리는 진짜로 하나님 예비하신 사람에게만 딱 전달할 완전 성경에 나와 있는 메시지와 성경의 전략을 그들에게만 전달할 거예요. Entonces a estas personas que verdaderamente tengan esta conclusión, nosotros queremos dar un mensaje de la Biblia y una conclusión en la Biblia. 목사 자신이 예수가 그리스도라는 것에 인생에 해당한다 결론이 안 나니 교회가 계속 미자립 상태로 가는 거라니까. Pero como los pastores en sí no tienen esa conclusión que Jesús es Cristo y la solución de todos los problemas de su vida es que la iglesia está dependiente siempre. 그냥 사단의 역사라고 생각합니까? ¿Piensan que simplemente es una obra de Satanás? 어떻게 하나님의 교회가 미자립이 되고 무너집니까? ¿Cómo es que la iglesia de Dios puede ser financieramente dependiente y caerse? 왜 50명 될 때 쪼개지고 100명 될 때 쪼개지고 300명 될 때 쪼개지고 1000명 될 때 쪼개집니까 맨날 교회가? ¿Y por qué es que la iglesia siempre se parte cuando tiene 100, cuando tiene
150 cuando tiene 300, cuando tiene más cantidad siempre se parte. 그 교회는 어떤 같은 말을 하고 있었냐 말이에요. Es que qué palabra están diciendo esta iglesia en común. 같은 말을 해야 된다니까. Tienen que hablar de algo en común. 모든 사람의 입에서 예수가 그리스도라는 거로 하나 되는 교회가 나와야 참된 교회요, 사도행전적인 교회요, 초대교회라니까. Y entonces debe de salir de todas las bocas de los creyentes de esa iglesia que Jesús es Cristo. En eso debemos de tener este punto en común para que sea la iglesia verdadera, para que sea la iglesia de la Biblia, para que sea la iglesia primitiva. 아멘. Amén. 사도행전 5장 42절을 펴보세요. Si nosotros abrimos Hechos 5:42, 초대교회 성도들은 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. lo podemos ver que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 베드로가 오순절 마가다락방에 성령이 임하자마자 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 그 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨다. Desde que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, él proclamó a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 빌립도 사마리아 성으로 들어가고 그 이름에 관한 전도, 예수가 그리스도라는 내용의 전도로 사마리아 성을 살려냈어요. Felipe entró a la ciudad de Samaria y con este nombre, con el contenido que Jesús es de Cristo, él sanó a la ciudad de Samaria. 예수 믿는 사람을 죽이겠다는 핍박자 사울이 다메섹에서 예수를 그리스도로 만나고 난 다음에 유력하게 유대인들을 예수가 그리스도라고 증명하기 시작했다니까. Podemos ver que Saulo, que era el perseguidor más grande de todos los judíos, de todos los creyentes, iba por Damasco y él se encontró con Jesús, que es el Cristo, y después de esto él convencía y él también explicaba a través de las escrituras que Jesús es el Cristo. 사도행전 17장에도 예수가 그리스도라고 데살로니가의 야손을 찾을 때도 예수가 그리스도랑 같은 말만 했어요. Y también podemos ver en Hechos 17 que cuando se encontró a Jasón en Tesalónica es que él mismo también compartió que Jesús es el Cristo. 고린도전서 2장 1절에서 5절에 보면요. Si nosotros miramos 1 Corintios 2 del 1 al 5. 사도 바울이 아덴이라는 지역에서 메시지를 하다가 예수가 그리스도라고 밝히 증언하지 못하고 18장에 고린도 지역으로 갔어요. Entonces nosotros podemos ver que el apóstol Pablo iba a Atenas y no predicó el mensaje que Jesús es el Cristo, y luego él pasa a Corinto en Hechos 18. 사도행전 18장 1절 5절 보니까 신라와 디모데가 함께 딱 하나가 되니까 예수가 그리스도라고 하나님의 말씀에 붙잡혀 담대하게 선포하기 시작하면서 일어난 역사가 시작됐다니까요. Y podemos ver que en Hechos 18 del 1 al 5 que cuando Silas y Timoteo venían, Pablo estaba entregado completamente a la predicación de la palabra y él compartía que Jesús es el Cristo. 전도가 안 되어진다는 것은 복음을 모른다는 거예요. El hecho de que no podamos evangelizar significa que no conocemos el evangelio. 복음을 모른다는 것은 그리스도를 모른다는 Y 거라는 el hecho de no conocer el evangelio significa que no conocemos a Cristo. 그리스도를 모른다는 건 모든 것을 모르는 거예요. Y si no conocemos a Cristo, no conocemos nada. 지금 유럽 교회들이 문을 닫고 있습니다. Las iglesias en Europa están cerrando sus puertas. 심지어 유럽 교회 건물들이 팔리고 있어요. Incluso los templos, las iglesias en Europa están siendo vendidas. 아예 술집 나이트클럽으로 변해. Y están siendo ahora convertidas en bares, en clubes nocturnos. 근데 나이트클럽 이름이 뭐냐? ¿Y saben cuál es el nombre del club nocturno? 더 철치예요. Se le llama The Church. 나이트클럽 이름을 El nombre de ese club nocturno. 안에 있는 장식을 그대로 쓴다니까. Y utilizan todo lo que tenía la iglesia antes. 아, 여기도 나이트클럽으로 바뀌면 이 바닥 반질반질해서 춤추기 좋겠잖아요. Entonces, si este lugar fuera a ser un club nocturno, estaría bien el piso para bailar. 젊은 아이들이 유럽에서 전부 교회를 떠나가고 있어요. Todos los jóvenes están partiendo de las iglesias en Europa. 제가 볼 때는 이 중남미는 먹고 사는 게 어려운 사람들이 많아서 매주 스테이크 구워갖고 공짜로 주기만 해도 가득가득 올 건데. Entonces yo veo que también las personas de Latinoamérica, como tienen verdaderamente que subsistir de una manera difícil, si uno les da comida todas las semanas vendrían. 지금 그게 전도입니까? Pero ¿acaso esto es evangelismo? 한국에 제가 아는 목사님이 있어요. Hay un pastor que yo conozco en Corea, 한 300명 정도 교회였어요. tiene una iglesia de alrededor de 300, 근데 1년 만에 1,500명이 모이는 교회가 됐어. pero se volvió en un año una iglesia en donde se reunían alrededor de 15,000. 왜냐하면 신도시가 하나 개발이 되는데 거기다가 교회 건물을 엄청 비싼 걸 하나 지었어요. ¿Por qué? Porque él se fue a una ciudad que se está desarrollando y compró una iglesia muy grande. 300명에서 1,500명 됐으니까 5배로 부흥한 거잖아요. Entonces eran 300 originalmente y se volvieron 1,500 en ese entonces. Entonces era un avivamiento de 5 veces más. 얼마나 기쁩니까? ¡Qué felicidad! 3년 만에 쫓겨났어요. Pero en 3 años él fue echado de la iglesia.
그게 교회입니까? ¿Acaso eso es una iglesia verdadera? 건물을 크게 지어놔가지고 오는 사람들 가운데 제자가 몇 명 있다 생각하세요? ¿Cuántos discípulos creen que hay dentro de las personas que vienen por un templo grande? 매주간 강단에서 예수가 그리스도라는 원색 복음이 선포되고 Debe proclamarse todas las semanas en el púlpito que Jesús es el Cristo. 그 예수를 나의 그리스도로 받고 보고 그런 것을 말하지 않고는 견딜 수 없는 사람들에 의한 초대교회 전도가 시작돼서 붕대야 참된 붕이란 말입니다. El verdadero avivamiento viene cuando verdaderamente nosotros proclamamos que Jesús es Cristo, esto es mío, y que verdaderamente nosotros podamos hacer esto nuestro y lo podamos compartir de esta manera. 빨리 가는 게 문제가 아니에요. El problema no es la velocidad, 정확하게 가야지. sino hay que ir precisamente. 동쪽으로 가야 되는데 서쪽으로 죽자 사자 밟고 가면 뭐 하겠습니까? 돌아와야지. Si tenemos que ir al este, pero nosotros corremos hacia el oeste, es un problema mayor, hay que regresar. 잘못된 단추를 계속 끼워나가면 결국은 다 풀어야 돼요. Si nosotros seguimos atando como tal vez un tornillo de la manera equivocada, entonces si está mal, lo tenemos que desatar luego. 많은 목사님들이 내가 성경적으로 목회하고 성경적으로 전도하고 있다고 생각하고 있습니다. Muchos pastores piensan que ellos evangelizan bíblicamente y que hacen su ministerio bíblicamente. 오늘 여러분들에게 나누는 내용을 가지고 확인해 보세요. Pero hoy confírmenlo con el mensaje que nosotros estamos compartiendo. 딱 잘라 말하는데 성경적으로 해서는 안 되게 돼 있어요. Si verdaderamente nosotros lo decimos así, es que si no es bíblicamente no se logra. 성경 비슷하게 해가지고는 안 된단 말이에요. Y simplemente si lo hacemos similar a la Biblia no funciona. 100% 성경대로 해야 돼. Debe ser al 100% bíblico. 시작도 성경대로, El principio bíblico, 진행도 성경대로, también el proceso bíblico 마무리도 성경대로, y el final debe ser bíblico. 메시지도 성경대로, El mensaje debe ser bíblico. 전도도 성경대로, También el evangelismo debe ser bíblico. 기도도 성경대로, La oración debe ser bíblica. 봉사도 Y 성경대로, también la devoción debe ser 헌금도 bíblica. 성경대로. También la ofrenda debe ser Amén. bíblica. Amén. 성경대로 안 해서 그렇다니까. Es que no lo hacemos bíblicamente. 예수가 그리스도라는 걸 아는 사람이 하는 봉사는 틀려요. Entonces, en la devoción de las personas que conocen que Jesús es el Cristo es diferente. 일이 아니라니까. Entonces, es que eso es conocer. 하나님이 공급하는 힘으로 하기 때문에 더 많이 할 수 있어요. Y como lo hacen con las fuerzas que le da Dios, lo pueden hacer más. 그 봉사 때문에 생명운동이 일어나고 전도운동이 Y 일어난다니까. por esta devoción es que ocurre el movimiento de vida y de evangelismo. 아멘. Amén. 성경에 맞는지 안 맞는지를 찾으세요. Ustedes busquen la Biblia a ver si eso es cierto o no. 확인하세요. Confírmenlo. 그러면 하나님이 역사하기 시작해요. Y si es así, Dios obrará. 성령이 역사하기 시작해요. Y el Espíritu Santo obrará. 그럼 어마어마한 일들이 일어납니다. Ocurrirán cosas tremendas. 많은 사람들이 지금 선교단체 훈련도 많이 다니고 프로그램도 많이 사용합니다. Muchas personas están en organizaciones de misiones y utilizan muchos programas. 또 교회 사이즈가 목사의 능력을 대변하는 것처럼 생각합니다. Y piensan que también el número de creyentes en la iglesia refleja el poder del pastor. 근데 왜 목사님과 장로들 간의 견제와 갈등이 계속 심해지는지 아세요? Pero ¿saben por qué es que siempre aumenta el conflicto entre los pastores y los líderes? 심지어 요즘은 목회자들이 아예 니골라당처럼 음란 타락으로 빠져서 무너지고 깨지는 교회도 너무 많아요. Y también en muchos casos en donde los pastores caen en lo que es este libertinaje, ellos caen también en estas obras y también caen en las malas. 목사들끼리 하는 이야기가 있습니다. Algo que dicen los pastores. 목사들이 조심해야 될 게 있다. Dicen que los pastores tienen que tener cuidado de algo. 술, 여자, 돈, 자리, 명예 조심해라. Entonces deben de tener cuidado de lo que es el alcohol, las mujeres, el dinero y también los impedimentos. 지금 이것 때문에 어마어마하게 무너지고 있습니다. Y la gente está cayendo por esto. 교회 안에 별의별 이상한 사이비들이 들어와가지고 아예 교회를 깨버리는 단체들도 있어요. También hay organizaciones que vienen a romper la iglesia, entran dentro de la iglesia para romperla. 왜 지금 미자립 교회가 나옵니까? Porque es que hay iglesias financieramente dependientes. 복음이 미자립 상태인 거예요. Porque el evangelio está dependiente. 복음의 내용이 미자립 상태라니까. Porque el contenido del evangelio está dependiente. 열심히 안 하는 목사가 어디 있습니까? ¿Qué pastor no se esfuerza? 순수하게 하려고 안 하는 사람이 어디 있어요? ¿Qué pastor no intenta hacer las cosas puramente? 생명 안 걸고 목사하는 사람이 어디 있습니까? ¿Qué pastor no quiere dar su vida? 이것 때문에 살고 싶다는 사람이 얼마나 많은데. Hay tantas personas que dicen que quieren vivir por 근데 esto, 왜 안 되냐 pero 말이에요. ¿por qué no resulta? 순수하게 해도, Aunque lo hagamos puramente, 열정적으로 해도, aunque lo hagamos con 모든 pasión, 걸 다 드리고 해도 aunque den todo, 왜 결국은 안 되냐? porque al final no resulta. 성경의 내용과 성경의 방법이 100% 아니기 때문에 Porque no es el contenido de la Biblia, no es el contenido también del método de la Biblia al 100%. 오직 성령이 임하면 끝나요. Pero si viene el Espíritu Santo termina. 오직 성령이 임하게 하는 방법이 있다니까. Y hay un método por el cual puede venir el Espíritu Santo. 예수가 그리스도라고 밝히 증언될 때마다 그 자리에 오직 성령이 임하게 돼 있어요. Cuando se predica claramente que Jesús es el Cristo, viene el Espíritu Santo. 오직 성령이 임하면 닫혀진 모든 문들이 다 열립니다. Y si se manifiesta el Espíritu Santo, todas las puertas cerradas se abren. 모든 흑암 저주의
것을 이렇게 다 깨지게 돼 Y 있어요. también todas las fuerzas de las tinieblas de la oscuridad perecen. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 믿습니까? ¿Lo creen? 거기에 여러분들을 하나님이 부르셨다고 믿어집니까? ¿Ustedes creen que Dios los llamó para esto? 그래서 하나님이 원하시는 당대 세계복음화의 방법은 예수가 그리스도라고 선포하는 말씀 운동이에요. Por eso el método para la evangelización mundial en nuestros días que Dios nos da es proclamar que Jesús es el Cristo. 그리스도 운동. El movimiento de Cristo. 예수가 그리스도라고 선포하는 원색 복음 운동 아니고는 세계복음 못한다. Si no es con el evangelio original que proclaman que Jesús es el Cristo, no se puede hacer la evangelización mundial. 거꾸로 De la manera inversa. 교회가 커졌다고 그거에 만족하는 사람도 많아요. Hay tantas personas que están satisfechos con una iglesia grande. 여러분들도 파나마에 굉장히 급속도로 성장하는 교회 가서 많이 배우러 가겠죠. Ustedes también han ido muchas veces a iglesias grandes de Panamá que han crecido repentinamente y han intentado aprender de ellos. 설교를 어떻게 할까? ¿Cómo dan el mensaje? 주보를 어떻게 ¿O 만들까? cómo hacen su 성경 boletín? 공부를 어떻게 할까? ¿O cómo estudia la Biblia? 조직은 어떻게 움직이지? ¿Cómo se mueve la organización? 갔다 오면 힘 빠지죠. Entonces cuando ustedes van y vienen, entonces están debilitados. 우리 교회는 일꾼이 없어. Ah, porque nuestra iglesia no tiene obreros. 나하고 사모밖에 없는데. Ah, yo solo tengo, me tengo a mí y a mi esposa. 노인들밖에 없고 Solo tenemos nuestro poder. 어린아이들밖에 없고 No hay niños. 헌금도 안 하고 많이 먹는 학생들밖에 없네. Y no hay personas que den la ofrenda, solo hay estudiantes que comen un montón. 많이 먹죠 애들이. Sí, los niños comen mucho, ¿verdad? 그래서 성경대로 해야 돼. Por eso hay que hacerlo bíblicamente. 한 사람이라도 예수가 그리스도라는 성경의 원색 복음과 성경의 원색적인 전도가 회복되면 사도 바울에게 임했던 그런 성령의 역사가 시작됩니다. Si por lo menos una persona verdaderamente tiene esa ayuda del Espíritu Santo y proclama que Jesús es el Cristo, entonces las obras que ocurrieron con el apóstol Pablo ocurrirán. 그리고 목사 한 사람이 힘을 가지고 전도해가지고는 미자립 상태밖에 안 돼. Y con el evangelismo de un pastor que se esfuerza, simplemente no se puede. 나뿐만 아니라 나의 아내, 나의 아이들, 우리 교회에 있는 멤버들, 모든 평신도들 한 사람 한 사람이 예수가 그리스도로 밝히 증언하는 증인이 되기 시작하면 현장을 조용하게 살릴 수 있다니까. No solo yo, sino si mi esposa, mis hijos, todos los creyentes de mi iglesia, todas las personas que vienen en mi iglesia, testifican claramente que Jesús es el Cristo, entonces desde este punto se puede empezar a salvar el campo silenciosamente. 요엘서 2장 28절에 보면요. Si nosotros miramos en Joel 2:28, 말세 때는 모든 육체에게 성령을 물붓듯이 하겠다. Dios promete que en los tiempos postreros derramará su espíritu sobre toda carne. 구약에는 특별한 선지자, 제사장, 왕에게만 기름 부었어요. En el Antiguo Testamento solo eran ungidos estos reyes, sacerdotes y profetas especiales. 그러나 참 선지자, 참 제사장, 참 왕인 그리스도만이 이 일을 감당할 수 있는 분이죠. Pero solo Cristo, que es el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote, se puede encargar de esto. 근데 말세 때는 남종이나 여종이나 어린아이나 젊은이나 늙은이나 모든 육체에게 성령을 물붓듯이 부어주겠다. Pero dice que en los últimos días Él derramará su espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre también los jóvenes y sobre los niños. 늙은이들이 꿈을 꾸고 Dicen que los ancianos soñarán sueños 젊은이들이 환상을 y 보고 los jóvenes verán visiones 우리의 자녀들이 예언하게 되는 일들이 시작됩니다. y los hijos profetizarán. 어떤 환상, ¿Qué visión? 어떤 꿈, ¿Qué sueño? 어떤 예언이냐. ¿Y qué profecía? 모든 하나님의 자녀의 입술에서 예수가 그리스도로 밝히 증언하게 되는 당대 세계복음화의 꿈과 환상과 예언. De todos los hijos de Dios, de sus labios saldrá esta profecía, ese sueño y también esta visión que verdaderamente Jesús es el Cristo y se evangelizará el mundo con esto. 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도로 밝히 증언하는 걸 보고 참된 설교라고 하는 거예요. Entonces testificar a través de los 66 libros de la Biblia que Jesús es el Cristo de una manera clara, a esto se le dice predicar. 아브라함 이야기하고 끝나면 안 돼요. Entonces no debemos de terminar solo hablando de Abraham. 요셉 이야기하고 끝나면 안 No 된다니까. solo debemos de hablar de José. 다니엘 이야기하고 끝나면 안 O 돼요. no solo debemos de escribir a Daniel y ya. 아브라함을 승리케 하신 예수 그리스도, Sino Jesucristo que hizo triunfar a Abraham. 요셉에게 꿈을 주시고 승리케 하신 예수 그리스도, Jesucristo que le dio el sueño e hizo triunfar a José. 사드락 메삭 아벤노고를 용광로에서 보호했던 예수 그리스도, Y también Jesucristo que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. 다니엘이 사자굴 속에 있었어. 그 사자의 입을 봉했던 예수 그리스도, También Jesucristo que había parado la boca del león cuando Daniel estaba en la cueva. 66권 어디를 열어도 예수가 그리스도라고 말하는 주의 종과 선도자가 일어나야 참된
엄청난 전도 운동이 시작되고 파나마가 살아납니다. Entonces cuando se levanten esos siervos del Señor y esos siervos del evangelismo que con los 66 libros de la Biblia puedan proclamar que Jesús es el Cristo, es que se salva toda Panamá. 요한복음 5장 39절에도 이렇게 나와 있어요. Eso es lo que podemos ver en Juan 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하고 읽고 외우고 하고 있지만 이 성경이 나에 대해서 기록한 것이다. Dice, vosotros escudriñad las escrituras porque creéis que en ella tenéis vida eterna, pero todas esas escrituras dan testimonio de mí. 요한복음 20장 31절에 En Juan 20:31. 성경을 기록한 목적이 예수가 그리스도이심을 믿게 하려 하며 El objetivo por el cual fue escrito la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. 예수 이름을 밝히 증언해주는 전도자가 없었다. Entonces no había un evangelista que testificara claramente el nombre de Jesús. 그거 할 사람 있냐? Entonces, ¿hay alguna persona que haga esto ahora? 한 사람만 일어나면 파나마는 산다니까요. Si hay una persona nada más, toda Panamá cobra vida. 원래 예수님이 제자를 찾을 때도 Cuando Jesús busca a sus discípulos, 예루살렘에서 찾지 않았어요. no fue a Jerusalén, 갈릴리로 갔어요. fue a Galilea. 굉장히 많이 배운 바리새인 사두개인 서기관 가운데 뽑지 않고 어부 너무너무 천민 세리 연약한 자들 가운데 뽑아냈다니까. Entonces no eligió a los saduceos, a los fariseos, los saduceos, a los escribas de la ley, sino eligió a las personas más débiles, a las personas más carentes, a los pescadores, a aquellos recolectores de impuestos. 여기는 아마 큰 교회 목사님들은 거의 안 왔을 거예요. Yo creo que la mayoría de pastores de iglesias grandes no estarán aquí, 잘 되고 있는데 뭐. a pesar de que les está resultando, 아, 교회도 건축하는데 que están construyendo una iglesia 헌금도 많이 나오는데 y también están dando mucha ofrenda 그리고 목회 재밌는데 y también les divierte el pastorado. 답답한 게 없어요 그분들은. Entonces esas personas no tienen ninguna frustración. 50만 명 교회 60만 명 교회인데 전도 제자가 하나도 없는 교회가 있고 Hay iglesias que tienen a 500,000 personas, a 600,000 personas, pero ni un discípulo de evangelismo. 10명이 모여 있는데도 5명이 전도 제자인 교회도 있다니까. Pero hay personas en donde se reúnen 10 y 5 son discípulos de evangelismo. 예수님이 오병이의 기적을 일으키니까 수천 명이 따라다녔다니까요. Cuando Jesús hizo el milagro de los 5 panes y los 2 pescados, muchos lo siguieron, miles. 근데 예수님의 생명의 떡, 생명의 말씀 그러니까 제자만 남았어요. Pero cuando él dio la palabra del pan de vida, también la palabra de vida, solo los discípulos lo siguieron. 예수님도 지금 목회로 따지면 대단한 사역을 하지는 못한 것 같아요. 숫자로 보면. Entonces si nosotros consideramos simplemente los números de Jesús, no creo que él haya hecho un gran ministerio en los términos de hoy. 부활하고 난 다음에 부활하신 육체를 500여 형제들에게 보여줬는데 말씀을 딱 붙잡고 예수가 그리스도라고 믿고 오직 성령이 임하도록 약속 잡고 모이면 120명밖에 안 모였어요. Después de haber resucitado y con su cuerpo perfecto, él se le apareció a 500 y les habló del reino de Dios. Pero ¿cuántas personas son las que aferraron a esta promesa de la llegada del Espíritu Santo y de que se le derramaría y serían los testigos hasta lo último de la tierra? Solo fueron 120. 그 안에는 12제자, 70인 제자들이 있었겠죠. 예수님의 어머니도 있고. Claro que habrán estado los 12 apóstoles, los 70 discípulos, la madre de Jesús. 근데 거기 12제자 중에도 베드로, 야고보, 요한을 예수님은 따로 불렀다니까. Pero incluso entre los 12 discípulos es que Jesús llamó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. 그리고 진짜 중요할 때는 베드로만 불러서 이야기했어요. Y cuando era lo más importante solo llamó a Pedro. 근데 베드로가 이방인 전도가 침해하니까 하나님은 사도 바울에게 바톤을 옮겼다니까. Pero como con Pedro no evangelizar a los gentiles, entonces Dios pasó toda esta batuta al apóstol Pablo. 파나마와 중남미와 전 세계 복음화의 바톤을 붙잡을 사람이 파나마에는 없냐? Entonces no hay una persona que verdaderamente se vaya a aferrar a esta batuta de poder evangelizar toda la región de Panamá y de Latinoamérica. 저는 1차적으로 부탁드립니다. Yo les pido un favor 여기 primeramente. 목사님들이 중요해요. Aquí los pastores son importantes. 여러분들 교회 중직자나 평신도들이 아무리 복음과 전도에 애타도 목사님이 이 부분에 방향이 안 맞으면 그 사람들을 도와줄 수가 없어요. Sin importar que tanto los líderes o los creyentes de su iglesia tengan un ardor por el evangelismo, si los pastores no tienen esta dirección, no los pueden ayudar. 왜 예수가 그리스도라는 말씀 운동만 해야 되느냐? Porque es que solo hay que hablar de la palabra que Jesús es de Cristo. 디도서 1장 1절에 3절에 보면요. Si miramos en Tito 1 al 3, 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내기 때문에 nosotros nos dice que en su tiempo es que Él dio esta palabra para predicación. 지금 자기의 때가 됐다니까. Y ya es el tiempo de Él. 자기의 말씀이 드러났어요. Entonces Él mismo reveló su palabra 자기의 전도를 시작하기를 para 원한다니까. empezar su predicación 자기의 때에 en su tiempo, 자기의 말씀을 con su palabra. 자기의 전도로 나타내기를 원한다. Lo padeció con su evangelismo. 성경
성경적 복음 가지고는 안 돼요. Entonces no se puede con un evangelismo bíblico. 성경적 전도 가지고는 안 No se 된다니까. puede con un evangelio bíblico. 100% 성경대로, Debe ser 100% de la Biblia. 100% 성경의 복음, Y debe ser 100% el evangelio de la Biblia. 100% 성경의 전도대로만 해야 Y 돼요. debe ser con el evangelismo de la Biblia al 100%. 여기에 내 인생을 걸 제자 있냐? Entonces habrá algún discípulo aquí para esto. 우리는 그 한 사람 찾으러 왔어요. Venimos a buscar a esta única persona. 다른 거 가지고 전도가 된다니까. Entonces con otros métodos sí resulta el evangelismo. 사람들이 모여요. Se reúnen las personas. 좀 큰 교회도 만들 수 Se 있어. puede hacer una iglesia grande. 밥 먹고 살 수 있게 Uno 된다니까. puede subsistir a base de eso. 차도 신형 자동차 살 수 있어요. Incluso puede buscar así a muchas personas. 우리가 하려고 하는 것은 당대 세계복음화라니까요. Pero lo que queremos hacer es la evangelización mundial en nuestros días. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 이 복음이 증거되고 나면 끝이 온다. Mateo 24:14 nos dice cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 이 복음이 증거되면 Cuando este evangelio sea predicado, 예수가 그리스도라는 원세계 복음이 증거되면 끝이 온다. cuando se proclame el evangelio original que Jesús es el Cristo es que termina todo. 이것 때문에 올인하고 뛸 전도 제자가 없냐? Entonces no hay algún discípulo de evangelismo que vaya del todo para esta causa. 결국은 다 자기 수준이에요. Al final todos están en su propio nivel. 자기 기준이에요. Ellos solo están en su propio estándar. 내 교회, Mi iglesia, 내 남편, mi esposo, 내 아내, mi esposa, 내 성도, mis creyentes. 내 거, 내 O lo 거, 내 mío, 거, lo 내 mío, 거. lo mío, lo mío. 인간을 창조할 때 처음부터 세계복음화 때문에 창조했다니까요. Cuando el hombre fue creado desde el principio, fue creado para la evangelización mundial. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스려라. Nos dice multiplicar y fructificados y también sojuzgar y señorar sobre toda la tierra. 처음부터 모든 족속 천하만민 땅끝에 가서 증인되라고 우리를 부르셨다니까. Desde el principio nos llamó para todas las naciones, para toda la tierra, para el fin de la tierra. 왜 예수가 그리스도라는 말씀 운동으로만 되어지냐? Porque es que solo se tiene que hacer con el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo. 히브리서 12장 1절 2절 보세요. Si nosotros miramos en Hebreos 12, el 1-2, 구약 성경 전체를 이야기하면서 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 많이 있다. nos habla acerca de toda la Biblia y nos dice que hay personas que están rodeadas de nube. 그러나 그들의 능력으로 승리한 게 아니다. Pero ellos no triunfaron por su poder, 믿음을 주시는 주여 온전케 하시는 이인 예수님을 바라봐라. sino que solo fíjense en aquel que les da la fe y aquel que con perfecciona esta fe. 홍해를 갈랐던 모세와 함께했던 그 예수 그리스도가 지금 내 안에. Ese Jesucristo que a través de Moisés partió el mar rojo, Él está conmigo ahora. 사드락 메삭 아벤노고가 용광로 가운데 털어나 걸리지 않도록 보호하셨던 어제나 오늘에는 영원토록 동일한 그 그리스도가 내 안에. Entonces ese Jesucristo que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego de los fuegos del horno y que es el mismo ayer, hoy y para siempre está conmigo ahora. 다니엘이 들어갔던 사자굴 속에 사자 입을 봉했던 그 예수 그리스도가 지금 내 안에. Y ese Jesucristo que paró la boca del león cuando Daniel estaba en la fosa, Él está conmigo. 66권의 모든 권세 능력의 실체 주인이 되시는 그리스도가 지금 내 안에 함께하는 겁니다. Cristo que los 66 libros de la Biblia es el protagonista de todo poder, está conmigo ahora. 예수가 그리스도라고 말하는 게 기초입니까? ¿Acaso el hablar que Jesús es Cristo ustedes creen que es básico? 알파요 오메가요. Él es el alfa y el omega. 처음이요 Él es 나중이요. el principio y es el final. 시작과 끝이다. Es lo primero y lo último. 그 안에는 골로새서 2장 2절에 3절에 모든 지혜 지식의 모든 부하가 다 감춰져 있다. En Colosenses 2, del 2 al 3 nos dice que todo misterio de sabiduría y de conocimiento está oculto en Él. 에베소서 1장 1절 20절에 하늘과 땅의 모든 게 통일된 게 그리스도인데 Nos dice también en Efesios 1 que todos los misterios del cielo y la tierra están unidos en Él. 그리스도만 말하는 게 약하게 들립니까? Si ustedes creen que solo hablar de Cristo es algo débil, 그게 다른 복음이요. esto es otro evangelio. 그게 비슷한 Eso 복음이라니까. es un evangelio similar. 그게 변절된 Es un 복음이요. evangelio adulterado. 하늘에서 내려온 천사랄지라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. Aunque venga un ángel del cielo a compartiros otro evangelio que ese sea anatema. 사도 바울이 그랬어. 우리라 할지라도 Entonces el apóstol Pablo dijo, aunque nosotros fuéramos a hacerlo así, 다른 복음을 전하면 si comparten otro evangelio, 저주를 받을지어다. sea anatema. 모든 찬송과 영광과 존귀를 받으실 유일한 이름 예수가 그리스도다. Entonces es el único nombre que va a recibir toda la gloria, toda la aceptación y toda la honra. Jesu가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 아멘. Amén.
이것 때문에 전 세계 재앙이 오고 있다니까요. Por eso es que vienen todos los desastres en el mundo. 전 세계 임하는 재앙을 막을 사람이 있냐? ¿Hay alguien que vaya a parar todos los desastres del mundo? 사람의 힘으로 막을 수 있습니까? ¿Se puede parar con la fuerza de las personas? 어떤 인간이 사단을 이길 수가 있어요? ¿Qué persona puede vencer a Satanás? 어떤 인간이 저주를 막을 수 있어요? ¿Quién puede parar la maldición? 어떤 인간이 하나님을 만나게 해줄 수 있어요? ¿Quién puede hacernos encontrarnos con Dios? 100% 하나님, 100% Dios, 100% 사람으로 오신 100% persona. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수라는 말 뜻이 뭡니까? ¿Qué significa el nombre de Jesús? 자기 백성을 죄의 죄에서 구원할 자. Significa aquel que salva a su pueblo del pecado. 그리스도란 말이 뭐죠? ¿Qué significa Cristo? 메시아란 말이 뭐죠? ¿Qué significa Mesías? 기름 부음 받은 자다. Significa el ungido. 구약 시대에 세 가지 직책에 기름 부었어요. En el Antiguo Testamento se da en la unción a tres personas: 선지자, 제사장, 왕. a los profetas, reyes y sacerdotes. 말세 때는 선지자, 제사장, 왕 가지고 안 된다. Y en los últimos días no se podrá con los reyes, profetas y sacerdotes. 참 선지자, Son el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. 이 세 가지를 합한 이름을 그리스도라 그러는 거예요. Aquel que reúne esas funciones es el Cristo. 예수를 그리스도로 영접하게 되면 어떤 사건이 ¿Qué 일어나냐? ocurre si nosotros aceptamos a Jesús como el Cristo? 예수 그리스도의 정권 대사가 돼요. Entonces nosotros nos volvemos los embajadores de Jesucristo. 왜 목사님을 머리에다가 기름 부어서 세우느냐? Porque es que los pastores son ungidos con aceite al levantarlos. 왜 장로님들은 머리에 기름을 부어서 세우느냐? Porque es que los ancianos de la iglesia son ungidos con aceite. 그 기름이 성령 부으심입니다. Porque esta unción de aceite es la unción del Espíritu Santo. 오직 성령이 임하면 Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, 단번에 영원히 하나님 만나는 길을 선포하는 참 선지자직이 여러분들에게 entonces también se les da también esa autoridad de proclamar el verdadero profeta que de una vez perfectamente y para siempre puede hacer que se encuentre con Dios. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시킬 수 있는 참 제사장직이 여러분들에게 Y también esta posición de verdadero sacerdote que puede expiar todo el pecado y la maldición de una vez por siempre y también perfectamente. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 참된 왕직이 여러분들에게 위임되는 거라니까. Y también esa posición de rey que puede vencer a Satanás y tener victoria sobre él es dada a ustedes. 그래서 말세 때는 모든 육체에게 다 성령을 물붓듯이 부어주겠다. Por eso es que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, nos dice. 아멘. Amén. 하나님이 지금 여러분들을 부르고 계세요. Dios los está llamando. 우리가 왜 중남미로 왔냐? ¿Por qué venimos a Latinoamérica? 하나님이 보내서 왔다는 거예요. Porque Dios nos envió. 모든 족속으로 가서 제자를 삼으라 했기 때문에 Y a todas las naciones y hacer discípulos. 천하 만민에게 복음을 증거하라고 했기 Y hasta el fin de la tierra predicar el Evangelio. 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 예수가 그리스도 대신에 증인이 되라. Entonces sean testigos que Jesús es el Cristo. 되어질 수밖에 없다니까요. Eso es algo que no tiene más opción que suceder así. 마태복음 4장 19절에 나를 따라오너라. Entonces en Mateo 4:19 nos dice: venid por 내가 mí 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. y yo os haré pescadores de hombres. 뭘 배우려고 하는데요? ¿Qué es lo que quieren aprender? 더 이상 자료가 필요합니까? ¿Necesitan más material todavía? 무슨 프로그램이 필요해요? ¿Qué programa necesitan? 성경이면 끝이지. Si es con la Biblia es el final. 예수가 그리스도면 끝이지. Si es que Jesús es el Cristo ya no es todo. 전도자를 예쁘게 만들면 뭡니까? 좀 있으면 갈 거라니까. Entonces si quieren hacer un material bonito no solo háganlo. 교회를 예쁘게 지어놓으니까 왔으니까 조금 일단 간다니까. Entonces si esta iglesia quiere ser edificada de una manera buena, solo esto se va a derrumbar de todas maneras. 음식을 맛있는 걸 해놓고 위로를 해줬더니 잘 있습니까? 조금 있으면 갈 거란 말이에요. Entonces todas las personas que vienen porque nosotros les compartimos comida y porque les consolamos se van a ir. 왜 예수가 그리스도는 말씀 운동해야 되냐? Porque es que tenemos que hacer el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 말씀으로 창조했어요. Génesis 1:1 nos dice que al principio Dios creó a todo el mundo con la palabra. 요한복음 1장 1절에 14절에 태초에 말씀 계시니라. Y entonces en Juan 1 de 1 al 14 nos dice que al principio era el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 하나님이다. Y que este verbo estaba con Dios y que este verbo era Dios. 말씀이 육신을 입고 눈을 보이고 오신 분이 예수 그리스도라니까. Este verbo, esta palabra se vistió de carne y vino con nosotros para que lo podamos ver, y este es Jesucristo. 다시 오실 분도 예수 그리스도예요. Y aquí que vendrá el nuevo es Jesucristo también. 그래서 예수가 그리스도라는 말씀 운동만 해야 돼. Por eso es que solo hay que hacer el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo. 예레미야처럼 박해운동 해가지고는 예수가 그리스도 되는 말씀 운동 안 되게 돼 있고 사단의 역사로 말미암아 죄와 저주가 또 임한다니까. Entonces si nosotros estamos como en Jeremías haciendo un movimiento de filantropía, no es el movimiento de la palabra que Jesús es el Cristo, y entonces Satanás derrumbará todo de nuevo. 예수님을 엘리야로 알아서 신비운동, 은사운동, 능력운동만 하다 보면 사람들이 계속
영적 문제에 시달려요. Si nosotros hacemos el movimiento así como si creyéramos que Jesús es Elías, entonces hacemos todo ese movimiento de poder y de misticismo, pero todas las personas que son susceptibles a esto perecen. 세례 요한처럼 개혁운동, 인권운동 해가지고 영혼을 살리는 것이 아니라니까. Entonces no para hacer un movimiento de derechos y de autoridades es que así como Juan el Bautista, no por eso se salvan las almas. 선지자 중에 하나로 알아서 지식운동, 정돈운동 가지고는 못 살린다니까 파나마를. Y no podemos salvar a Sanamá pensando que él es uno de los profetas haciendo un movimiento de santidad y simplemente de ayuda y de conocimiento. 살아있는 사람은 어디를 찔러도 피가 나오게 돼 있어요. Entonces todas las personas cuando nosotros las apoyamos entonces sangran. 예수가 그리스도다. Jesús es de Cristo. 성경 66권 어디를 열어도 예수가 그리스도고 밝히 증언하는 선도자 주혜종을 통해서 당대 세계복음의 축복을 그에게 맡길 거라니까요. Entonces a esas personas, a esos siervos del Señor que pueden testificar a través de los 66 libros de la Biblia que Jesús es de Cristo, Dios le encargará esta comisión. 계시록 1장 1절에 3절. Si nosotros miramos Apocalipsis 1 del 1 al 3, 말세에 en los tiempos postreros, 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 말세 때 완전히 승리한다. nos dice que aquellos que pueden leer, que aquellos que pueden escuchar y aquellos que pueden guardar esta palabra de los tiempos postreros serán bendecidos. 어떤 말씀을 어떻게 읽고 어떻게 듣고 어떻게 행할 건데? ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que tenemos que leer? ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué tenemos que guardar? 예수가 그리스도라는 말씀을 듣고 Escuchando la palabra que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 말씀을 읽고 Y leer la palabra que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 것을 행하는 것이 전부라니까. Y hacer y guardar esta palabra que Jesús es el Cristo, eso es el evangelismo. 내게 있는 건 네게 주노니. Entonces te doy lo que yo tengo. 이사야 40장 7절 8절에 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원하기 때문에. En Isaías 40 nos dice sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro es eterna. 히브리서 4장 12절에 우리 하나님의 말씀은 살아있어서 우리의 혼영 만족을소 생각하면 진로 쪽에 살리기 때문에. En Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y esta penetra todos nuestros tuétanos y coyunturas y todos nuestros huesos y hasta el espíritu y el alma. 에스겔 37장 1절에 10절에 보면 마른 뼈다귀에 말씀이 되어내고 생기가 들어가니까 살아나서 이스라엘 군대가 되기 때문에. Si nosotros miramos Ezequiel 37 podemos ver que el hueso de los valles estaban todos secos, pero cuando se les entra la palabra de Dios y el aliento de vida de Dios que es la palabra, entonces se vuelve el ejército fuerte de Israel. 예수가 그리스도라는 말씀운동 말고는 파나바와 전 세계를 살릴 길이 없다. Si no es por el movimiento de la palabra que Jesús es de Cristo, no hay forma de salvar a Panamá y a Latinoamérica. 방법으로 배워갖고 말한다고 해도 될 수 없다. Y esto no se puede aprenderlo como un método de alguna forma y solo repitiéndolo. 사도행전 19장 8절에서 20절을 보세요. Si nosotros miramos en Hechos 19 y podemos ver en adelante. 바울이 예수 이름으로 이야기하니까 귀신이 떠나갔어요. Entonces cuando Pablo hablaba en nombre de Jesús, los demonios se iban. 스게와의 일곱 아들이 따라서 했어요. Y también hubieron personas que siguieron esto. 그때 귀신이 뭐라고 이야기했는지 압니까? ¿Qué es lo que dijo el demonio en ese entonces? 내가 바울도 알고 Entonces yo conozco a Pablo, 예수도 아는데 conozco a Jesús, 넌 누구냐? pero ¿quién eres tú? 넌 누구냐? ¿Quién eres tú? 네가 말하는 예수는 뭐냐? ¿Quién es el Jesús al que tú predicas? 네가 말하는 그리스도는 뭐냐? ¿Quién es el Cristo a quien tú predicas? 내가 말과 지혜의 아름다운 것으로 전도하는 게 아니다. Entonces nosotros no podemos evangelizar, no podemos compartir con estas hermosuras de palabras. 고린도전서 2장 1절에서 5절에 내 말과 내 전도함이 말과 지혜의 아름다운 것을 하는 것이 아니라 성령의 나타남과 능력으로 하는 것이다. Primera de Corintios 2, del 1 al 5 nos dice que no es con palabras hermosas o suaves que deben evangelizar, sino que es con el poder del Espíritu Santo. 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 말고는 나는 말하지 않기로 작정했다. Y entonces él se determinó a no hablar de nadie más sino que Jesús crucificado. 예수가 그리스도라고 밝히 증언되는 말씀 운동이 시작된다면 파나마가 살아나게 되겠습니다. Si empieza el movimiento de la palabra que testifica claramente que Jesús es de Cristo, Panamá se salva. 남미가 살아나게 돼 있어요. Y también se salva Latinoamérica. 전 세계가 살아나게 돼 Y 있어요. todo el mundo se salva. 우리 전 세계에서 확인하고 여기 Lo 왔어요. estamos confirmando en todo el mundo y hemos venido. 우리는 우리 교회 이야기를 안 합니다. No hablamos de nuestra iglesia. 우리 단체 이야기도 안 No 합니다. hablamos de nuestra organización. 요구하는 것도 없어요. No hablamos de nada más. No 우리는 pedimos. 파나마에 진짜 파나마 살리도록 하나님 준비한 제자가 있다면 함께 동력해서 전 세계로 함께 들어가서 함께 당대 세계공을 할 겁니다. Si verdaderamente hay un discípulo que verdaderamente va a salvar a todo el mundo aquí en Panamá, entonces deseamos ir a todos los países juntos y recorrer todo el mundo juntos y salvar a todo el mundo juntos. 아까 첫 시간에 메시지 했던 엘리케 목사님 있죠. Y también el mensaje Enrique dijo en el primer momento. 불과 일주일 전에 들었어요. Él escuchó ese mensaje hace una semana. 우리한테 뭐 훈련받은 거 강의 몇 개 안 들었어요. Él no recibió ningún entrenamiento de nosotros, no escuchó mucho a 하나님을 nosotros. 완전히 준비한 사람이잖아요.
Pero es que Dios lo ha preparado. 그리스도만 말하잖아요. Él solo habla de Cristo. 로멜 목사님 Miren al pastor Rommel. 몇 번 메시지 안 들었다니까. Él no había escuchado el mensaje tanto tiempo. 계속 예수가 그리스도다. Pero él comparte que Jesús es de Cristo. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. 이걸 네게 알게 것은 혈육이 아니다. Eso no te lo reveló carne ni sangre. 신학교 교수가 아니다. Entonces no es que sea un profesor de teología, o no es simplemente que tengan que tener conocimiento, 하늘에 계신 내 아버지께서 알게 하신다. sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. 그런 사람이 땅에서 매면 하늘에서 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀리는 역사가 시작됩니다. Y para estas personas, si ellos atan algo de la tierra, será atado a los cielos, y cuando desatan algo de la tierra, será atado a los cielos. 그 믿음의 반석 위에 예수님이 내가 내 교회를 세우겠다. Y sobre esta fe es que Él lo tomará como roca y Él edificará su iglesia sobre esta roca. 절대로 음부의 권세가 여러분들 개인과 가정과 교회를 파나마를 전 세계를 무너뜨릴 수 없도록 만드신다 말이에요. Y Él hará que las puertas del Hades no puedan prevalecer sobre ustedes, su familia, su iglesia, todo el país y también sobre toda Latinoamérica. Amén. 아멘. Amén. 같이 해봅시다. 예수가 그리스도다. Entonces vamos a repetir esto. Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 잘 듣는 분도 계신데 Hay 거의 personas, 사도 바울처럼 셋째 하늘로 들어갔다 나왔다 하는 분이 있어요. hay personas aquí que están entrando y viniendo al tercer cielo, así como el apóstol 내가 Pablo. 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 모르고 계속 인사하고 계속 뒤로 제끼는 사람이 있어요. Hay personas que no saben si están dentro o fuera del cuerpo y que siguen saludándome así o que siguen saludándome de la otra manera. 제가 사실 웃긴 이야기 잘하고 설교 잘하는 사람인데요. La verdad es que yo soy alguien muy cómico y que doy bien el mensaje. 웃긴 설교하고 나면 끝나면 웃긴 이야기만 남아있어요. Pero después de que doy el mensaje cómico, cuando termina todo, lo único que les quedó en la cabeza es lo cómico. 지금 저에게 딱 주어진 이 시간 안에 하나님 진짜 파나마 살릴 사람이 이 예수가 그리스도라는 걸 깨달을 수 있도록 해달라고 기도하면서 올라왔다니까. Pero yo subí en este momento, de verdad, orando delante de Dios. Dios, en este tiempo que tú me das, permíteme buscar si hay alguna persona que entienda que Jesús es el Cristo aquí en Panamá. 다른 말을 못해요. Por eso no puedo hablar de nada más. 그래서 웃긴 소리를 내서 여러분들 막 웃겨가지고 할 수 있는 시간이 아니라니까. Entonces no es un tiempo en el que nos podemos divertir todos juntos con esta predica. 그래서 빨리 밖에 나가서 공기도 쐬고 준비를 하고 들어오셔서 오후에는 딱 1시간 정도, 딱 4시에 마치죠. 1시간 한 10분 정도에서 성경의 복음 안에서 나온 전도에 대한 이야기를 말씀드릴 테니까 준비하시고. Entonces por favor salgan afuera, estírense, tomen un poco de aire y vamos a regresar aquí para poder compartir durante 1 hora y 10 minutos más o menos qué es el Evangelio de la Biblia y cómo ese Evangelio de la Biblia se usó para el evangelismo. 너무 졸리는 분은 눈 밑에 여기를 꽂아두세요. Las personas que tienen mucho sueño, ustedes pellizquense aquí estos ojos. 그럼 눈물이 한번 훅 떨어지고 나면 Entonces cuando les salgan las lágrimas, 정신 차려져요. entonces ahí es que podrán estar despiertos. 그래서 휴식했다가 50분에 2시 50분에 모이겠습니다. Vamos a descansar y a las 2:50 nos reunimos.